السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. সবাই আমরা দিল খুলে মন খুলে দুরূদ ইব্রাহিম একবার পড়ি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. জামারুল্লাহ মদিনাতুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে আজকের বাৎসরিক মাহফিলে উপস্থিত আছেন সম্মানিত সভাপতিগণ, মুআজ্জাজ মুকাররম উলামায়ে কিরাম, আমার সম্মুখে উপস্থিত আছেন প্রাণ প্রিয় দিন প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা।